Moba kok analog. Iri bilang bos. Gini ya dek, aku jelasin. Game kita bisa kok tanpa analog di PC. Buat apa juga main di PC, main di handphone aja udah juara dunia. Sedangkan lu main di handphone aja kalah, apalagi di PC. Sedangkan lu Brazil, do you ready to lose? dasar bocil.